27-28 साल से तो मैं इस जुलूस में शामिल हो रहा हूँ। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे साथ सलीम कादरी साहब मौजूद है और इनसे पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है जुलूस में आते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल से दावत इस्लामी का जुलूस निकलता है और हर साल पब्लिक का जो है ना जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतर लम्हा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारे अहमद भाई यहाँ कैंप लगाते हैं। ये नबी का जो जश्न होता है ना, उसमें मनाने की खुशी सबसे ही अलग होती है। माशाल्लाह, ये नबी जन्नती जन्नती अली और माविया जन्नती जन्नती सोहेल भाई हैं ब्लॉग माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सोशल मीडिया के तमाम लोगों को रबीउल अव्वल मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। मरहबा आपको भी मुबारक। भीनी भीनी है हवाएं, भीनी भीनी है हवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आप देख सकते हैं इस वक्त हम फुल तैयारी में हैं और किमाड़ी के अंदर कच्ची पाड़े से जुलूस रवा दवा है। आया हम आपको उसके मनाजिर दिखाते हैं। भीनी भीनी है हवाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इशू ये है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से हम जो है जुलूस को कवर नहीं कर सकते, इसीलिए हमने शॉर्टकट मारा है। डायरेक्ट हम उसको आगे से टेक ओवर करेंगे, फिर आगे की मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ शुएब भाई भी मौजूद है। इसलिए टेक ओवर करने के बाद हम केपेटी ग्राउंड के अतराफ में खड़े हुए हैं और जुलूस हमारा जो इस साइड से आ रहा है यहाँ पर। तो जैसे जुलूस पहुँच जाएगा तो हम उसके मनाजिर आपको दिखाएंगे। ये हमारे अलहरम के साथी जो कवरेज के लिए जदोजहद करते हुए जाफरानी भाई भी हैं, उस्मान भाई भी आप देख सकते हैं। और ये जुलूस यहाँ से जाता हुआ, ये बाइक वाले इस साइड से आ रहे हैं और जो पैदल हैं वो सामने वाली साइड से आ रहे हैं। तो जुलूस की गाड़ी जो है, मरकज़ी जुलूस की जो गाड़ी है वो काफ़ी पीछे, अवाम जुलूस की गाड़ी से बहुत आगे हैं और ये अपना रास्ता बनाते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो असगर भाई भी नाज़रीन आप देख सकते हैं, शौकत भाई भी है। चलिए हाँ घर बैठे नाज़रीन आप देख सकते हैं अलहरम की टीम जो भरपूर कवरेज देते हुए उस्मान भाई शूट पर हैं और ये आवाम आपको जाते हुए नज़र आ रही है। और इस तरफ जो है ये ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए रोका गया है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस थोड़ी देर के लिए। और ये केपेटी ग्राउंड के तरफ में आप देख सकते हैं आवाम भरपूर। बहुत मुश्किलों से हमने क्राउड को क्रॉस मारा था और फिर हम एक बार फिर क्राउड में फंस गए। शराज भाई भी आपको नज़र आ रहे हो। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे शराज भाई अपने तासुरात से आगाह करते हुए अलहरम की टीम को। ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जश्न होता है और इस साल तो बहुत आज़ाद इसलिए कि इस साल मेरा बच्चा भी है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं शराज भाई के साहबजादे फुल तैयारी में। बच्चों को लेकर हम निकलेंगे ना तो बच्चों को पता चलेगा कि किस चीज़ का किसका जश्न है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया शराज भाई। नाज़रीन आप देख सकते हैं जुलूस का इंतज़ार करते हैं क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा पीछे और आवाम जो है गाड़ी से बहुत आगे आ चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर जुलूस को कुछ देर के लिए रोका गया है ताकि मरकज़ी जुलूस की जो गाड़ी है उसके साथ साथ आवाम को भी लेकर आगे जाया जा सके। गाड़ी आ चुकी है, इस वजह से आवाम जो है भागने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माशाल्लाह हमारे साबिर शाह साहब भी जा रहे हैं झूमते हुए। छुपाती है खज़ाएं, मुँह छुपाती है खज़ाएं, जश्न है मीलाद। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, ये जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस है, जुलूस मिलाद, इसके लिए आप लोग, आपकी टीम है जो अहमद भाई की और आपके लिए क्या काविश है? इंशाअल्लाह जब से होश संभाला है जुलूस में हम लोग शामिल होते हैं और गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारे अहमद भाई यहाँ कैंप लगाते हैं। और जब तक दम में इंशाअल्लाह और कोई अमल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कोशिश करेंगे अल्लाह पाक किसी जुलूस के सदक़े और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदक़े इंशाअल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ देगा। जब तक दम में इंशाअल्लाह जश्न विलादत का जुलूस मनाते रहेंगे। जो हमसे मुमकिन होगा हमारे भाइयों से
हमारी पूरी टीम से इंशाल्लाह हम हर साल हाजिर हैं और हर वक्त इंशाल्लाह मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद भाई, आपके क्या तासुरात हैं? हम फिर बस ये कि हम ये जुलूस बचपन से मनाते हुए आ रहे हैं और अब हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है तो हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप देख सकते हैं इमरान भाई किमाड़ी की और कच्ची पाड़े की शख्सियत हैं और पीछे यूसुफ भाई भी बैठे हुए हैं और जुसू मामू, आप देख सकते हैं जश्न मनाते हुए। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मरकज़ी जुलूस की जो गाड़ी है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है और कसीर तादाद में आवाम भी जो गाड़ी से आगे है और अब देखते हैं गाड़ी के पीछे कितनी आवाम है। उनकी बरसत आने ईमान पर है एहसान खुदा, उनकी बरसत आने ईमान पर है एहसान खुदा। क्यों न मोमिन झूम जाए, क्यों न मोमिन झूम जाए, जश्न है मीलाद का। इस वक्त हमारे जुलूस की जो मरकज़ी गाड़ी है वो ताराचंद रोड की तरफ पहुंच चुकी है। ये आप मनाजिर देख सकते हैं ताराचंद रोड की तरफ। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा स्टे हो, उसके बाद फिर गायब शाह बाबा की मज़ार पे स्टे होगा, उसके बाद डायरेक्ट जो हमारा मजलिस का जो मरकज़ी जुलूस होता है दावत इस्लामी का उसके साथ शामिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे हारून भाई माशाल्लाह से मिल चुके हैं। हारून भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ताराचंद रोड पर पहुँच चुके हैं। हमारी गाड़ी पीछे ही है और पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है और ये रोड बहुत छोटा पड़ गया है। पब्लिक गायब शाह की मज़ार में कब से पहुँची हुई है, हमारी गाड़ी पीछे ही है और ये हमारे अवैस भाई माशाल्लाह से अलहरम के सरगर्म कारकुन अलहरम अवैस भाई भी आ चुके हैं। हारून भाई, ये कौन है छोटा मन्नी मुन्ना? भाई ये मेरा भांजा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, एक बार फिर से अलहरम के कुछ मेंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाथ में कैमरे। जुनैद भाई, उस्मान भाई, अवैस भाई, जाफरानी भाई मीटिंग करते हुए और फिरोज़ भाई भी इनके साथ हैं। अहमद भाई इनको कुछ हिदायत देते हुए, बिलाल शीदी भी मौजूद है यहाँ पर। गर्मी का टेम्परेचर हाई है और पब्लिक का रुझान भी हाई है, तो इशू ये गाड़ी बहुत पीछे है और आधी आवाम आगे निकल चुकी है। अलहरम की टीम यहाँ आधी मौजूद है कवरेज के लिए। आगे के मनाजिर हम आपको वक्त पर वक्त दिखाते रहेंगे। नहीं, आप बताएं क्या इशू हो रहा है? सही आ रहा है सब कुछ? ओके। लेकिन थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो रहा लोगों से। और आवाम के बारे में आपके क्या तासुरात है? गाड़ी क्योंकि बहुत पीछे आवाम आगे जा रही है, गाड़ी पीछे छोड़ के समझ में नहीं आ रहा है और जुलूस का जो है वो नस्बो ज़ब्त है वो बरकरार नहीं है फिल वक्त। ठीक है, ठीक है। और अहमद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इस वक्त हम किमाड़ी में मौजूद है, जो कि अभी तक गाड़ी तो काफ़ी पीछे है लेकिन आवाम बहुत आगे जा रही है। मेरे ख्याल से अभी तक कोई डाखाना कोई फुल हो गया होगा लेकिन अभी तक कोई गाड़ी। और ये हमारे अवैस जाफरानी भाई लीड कर रहे हैं इस वक्त अलहरम सोशल मीडिया की टीम को। जाफरानी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी टीम के बारे में? कैसा वर्क हो रहा है? माशाल्लाह से काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से काम कर रही है और माशाल्लाह से आवाम के जो तासुरात है ना वो नज़र आ रहे हैं हमें कि माशाल्लाह से बड़ी तादाद मौजूद है। गर्मी का माहौल है और बहुत सारी आवाम आई है। कवर करना बहुत मुश्किल है, कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस जाफरानी भाई। ये आप देख सकते हैं हमारे जोइब भाई जो सिक्योरिटी को कवर करते हुए ट्रैफिक को, गाड़ियों को और पब्लिक को दोनों को अलग अलग करते हुए। नाज़रीन, इस वक्त हम जामा मस्जिद किमाड़ी में पहुंच चुके हैं और आप मस्जिद का व्यू देख सकते हैं। नाते सुनाए, जश्न है मीलाद का, जश्न है मीलाद का, ये जश्न। पीछे आवाम का भी व्यू आप देख सकते हैं। शदीद धूप के अंदर लोगों का जज्बा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नहीं हो रहा है। लोग अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और गाड़ी को तो टाटा बाय बाय कह दिया आवाम ने
اب جو ہے جس کو جہاں سے راستہ مل رہا ہے وہاں سے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے عامر بھائی ہیں اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں. عامر بھائی کیا کہنا چاہیں گے عوام کے بارے میں؟ الحمدللہ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہو آج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دن ہے عید میلاد النبی. یہ ایک ایمان کا جذبہ ہے الحمدللہ کہ دعوت اسلامی کے تحت جو جلوس نکل رہے ہیں ہمارے کچی پاڑے سے تو اس میں ہم بھرپور طریقے سے شرکت کر رہے ہیں. اور تمام بھائیوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ تمام بھائی کو عید المیلاد النبی کی خوشیاں بہت بہت مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. عامر بھائی کہاں تک نیت ہے آپ کے جانے کی؟ انشاءاللہ میرا تو طبیعت ناساز تھا لیکن الحمدللہ ایک جذبہ تھا, ایک ایمان کا حصہ ہے ہمارا. کماڑی تک آپ آ گئے؟ انشاءاللہ آگے گاخانے تک جو جہاں تک آپ کی صحت نے ساتھ دیا وہاں تک جائیں گے انشاءاللہ. ساتھ جاؤں گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ عامر بھائی. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ فیروز بھائی, شعیب بھائی, مہر بھائی اور عبدالرزاق بھائی, سکندر بھائی اور ان کے بیٹے ہیں. تو یہ انہوں نے بھی جلوس میں شرکت کی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ابرار بھائی بھی موجود ہے. ابرار بھائی 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں اور جو اتنی عوام گھروں سے نکلی ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جلوس کا دن بہ دن اور بڑا ہوتا جا رہا ہے. میں ابھی اس سے پہلے کوثر بھائی کو بھی یہی کہہ رہا تھا کہ 7 سال کی عمر سے تقریباً میں جلوس میں شامل ہو رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مجید بھائی جان کے پاس ہم مدرسہ پڑھتے تھے, مدرسے کے سارے بچے ہم آتے تھے. تو تقریباً 7 سال کی عمر میں میری جو ہے نا 35 سال عمر ہے, 27-28 سال سے تو میں اس جلوس میں شامل ہو رہا ہوں. لیکن دن بہ دن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ماشاءاللہ. تو ابرار بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کہاں تک جانے کی ہمت ہے اور کہاں تک جانے کی نیت ہے؟ نیٹی ایڈی پل پچھلے کوئی 5 سال ہو گئے کہ نیٹی ایڈی پل سے آگے نہیں, کہ سچی بتاؤں اس سے پہلے ہم جایا کرتے تھے نیٹی ایڈی پل تک, پھر وہاں سے بائک ہم پیچھے سے جاتے تھے گارڈن سے ہوتے ہوئے نیشنل پارک میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. لیکن ابھی تھوڑی سی ہمت کم ہو گئی ہے, 4-5 سال ہو گئے نیٹی ایڈی پل سے واپس. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب, تھینک یو. طویل انتظار کے بعد گاڑی اب جامع مسجد کا جو روڈ ہے وہ کراس کر رہی ہے. آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہمارے مناظر, اور کافی جو عوام ہے آدھی سے زیادہ وہ عوام نکل چکی ہے جو نیٹی ایڈی پل تک پہنچ چکی ہوگی, اور مرکزی جو جلوس ہوگا دعوت اسلامی کا اس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہی ہوگی. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علاقے کی معزز شخصیات ہیں جن میں اہم مساجد اور علماء کرام بھی شامل ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کماڑی ڈویژن کے نگران رفیق بھائی بھی موجود ہیں اور علامہ صاحب طاہر جنید مدنی صاحب بھی موجود ہیں. جلوس کے ساتھ رواں دوائیں. اور جو کافی وقت سے گمشدہ ابھی مل گئے اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ثاقب بھائی بھی مل چکے. ثاقب بھائی کیسے ہیں, خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. حویش بھائی بھی موجود ہیں, بھائی آپ سنائیں کیسے ہیں, خیریت سے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم مین روڈ پر آ چکے ہیں اور کثیر تعداد میں عوام جو ہے جلوس کی گاڑی سے آگے ہے اور نیاز تقسیم کی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی آپ جہاں تک نظر جا رہی ہے ماشاءاللہ سے عوام یہاں پر آ چکی ہے. اور ابھی تو مرکزی جو جلوس کی گاڑی ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہے, تو ہم نے ان کو جو ہے شارٹ کٹ مارا ہے. جو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کثیر تعداد میں عاشق رسول یہاں پر جلوس کی جانب رواں ہیں. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ابرار شاہ جدول موجود ہے, ان سے پوچھتے ہیں کہ ابرار بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے جلوس میں آتے ہوئے, اور یہ جو عوام ہے کہاں تک جائے گی اور آپ کا کہاں تک جانے کا موڈ ہے؟ بہت بہت شکریہ. پہلے تو آپ لوگ جو یہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آ جاتے ہیں اور جلوس کی کوریج کرتے ہیں اینڈ تک. ہم جائیں گے سیدھا میمن مسجد تک, یہاں سے میمن مسجد تک جا کے وہاں نماز پڑھ کے پھر آئیں گے, اور وہاں سے یہ جو جمع غفیر جمع ہوا ہے اور یہ وہاں تک ٹاور تک یا میمن مسجد تک یا آگے تک جو جائیں گے جن کا جدھر تک ہے, تو یہ ہمیں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو ایک ہو کے ہمارے جتنے مذہبی رسومات ہیں ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے اچھے طریقے سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اور اس کی شان کی وجہ سے آج ہمارے جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں, ورنہ پہلے کے قوم ایک ایک گناہ میں وہ سزا پائے انہوں نے. اس کی برکتوں سے آج ہم جو ہیں دیکھیں بالکل صحیح سلامت ہے. تو ہمیں یہ سارا چیز وہ کرنا چاہیے, یہ مذہبی رسومات سب نے مل کے کرنے چاہیے. علماء کو, مولویوں کو اس میں نہیں آنا چاہیے, علماء کرام کو بیٹھنا چاہیے, اور اسلامی جتنے وہ ہیں
دن ہے، رسومات ہیں، ان کو وہ جو ہے نا بنانا چاہیے تاکہ یہ نئے نسل کو پتہ لگے، اسلام کے بارے میں آگاہی ہو۔ جس طرح یہودی، عیسائی، دوسرے مذہب اپنے اس کے تہواروں کو بڑھ چڑھ کے اس کو وہ کر رہا ہے نمائش، اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے نئے نسل کو پتہ لگے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارے کون سے دائرے ہیں، کس دائرے میں ہمیں کام کرنا چاہیے، کیا نہیں، جس پہ ہم بہت سے ایسے چیزیں کرتے ہیں جس میں ہم اسلام سے خارج ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے چیزیں جو ہمارے اسلام میں ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں، تو ہمیں وہ کرنا چاہیے، تھوڑا اسلام کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ برادر۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ احمد رضا شاہ جو ہے یہ جلوس منا رہا ہے، ان سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بھائی جلوس میں آتے ہوئے؟ یہ نبی کا جو جشن ہوتا ہے نا، اس میں منانے کی خوشی سب سے ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ نے جس طرح ملاحظہ فرمایا کہ یہ ہمارا کیماڑی کا ایک واحد جلوس ہے، میں سمجھتا ہوں پورے کراچی میں، جس میں جو ہمارے عاشق رسول ہیں، جو عوام ہے یہاں پر جو عشق کرتی ہے نبی سے، ان کی تعداد بہت سے زیادہ ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یعنی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ کراچی کا کیماڑی کا سب سے بڑا جلوس ہے۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ ٹاور پہ اختتام پذیر ہوتا ہے اور مرکزی جلوس میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ نے جیسے کہ یہاں پر ملاحظہ فرمایا، یہاں پر سارے عشق منانے والے ہیں اپنے حضور کے جشن میں۔ تو رضا بھائی آپ نے کہاں تک نیت کی ہے، کہاں تک جائیں گے آپ؟ دیکھتا ہوں، میرے ساتھ بچے موجود ہیں، جہاں تک مجھے جہاں تک لے جائے گا میں وہاں تک جاؤں گا۔ میں ارادہ تو میں نے آگے تک کا کیا ہے، لیکن آگے اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ رضا۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ریاض بھائی ہمیں مل چکے ہیں۔ ریاض بھائی کیسا لگ رہا ہے آپ کو جلوس میں آتے ہوئے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے بھائی، میں اور دوسرے بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس دن کو جو ہے نا زور و شور سے منایا جائے۔ یہ ہمارے آقا کا دن ہے، عید المیلاد النبی ہے۔ اپنے بچوں کو بھی تیار کریں اور اچھے اچھے کپڑے پہنائیں اور 5 وقت نماز پڑھیں۔ اچھا ریاض بھائی آپ کی کہاں تک نیت ہے جانے کی؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ننھے منھے ماشاءاللہ بچے یہ بھی تیار ہوئے ہیں، تو کہاں تک جانے کی نیت رکھتے ہیں آپ؟ بھائی تقریباً میری نیت جو ہے نا مزار تک ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں پیدل ہوں۔ صحیح ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت 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 شکریہ۔ واسطہ مولود کا دے تاب پاکستان سے دور ہونا۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، نام کیا نام؟ بہت مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، میرا نام عدنان ہے اور دوست آ رہے ہیں، میں نے بولا چلو، عدنان بھائی پہلی بار ہے اور ماشاءاللہ سے ان کو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے، اور الحمدللہ یہی امید رکھتے ہیں ان سے آگے بھی ان کو بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں مرکزی جلوس جو ہے وہ آگے نکل چکا ہے اور ہم سب سے پیچھے ہیں، پھر آگے جا کر ہم آپ کو آگے کے مناظر دکھائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ غائب شاہ بابا کی مزار سے لے کر سیدھا نٹی جیٹی کے پل تک یہ روڈ جاتا ہے، تقریباً 1 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور جتنی بھی عوام ہے یہاں سے پیدل رواں ہیں اور آگے جا کر مرکزی جلوس میں یہ انٹر ہو جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ثاقب بھائی، اویس بھائی اور ہارون بھائی اور عبدالحسیب بھائی، یہ ماشاءاللہ ہمارا 4 کا پیر ہے، پورا کمپلیٹ ہے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو جلوس ہے ہمیں لیڈ کرتا ہوا نٹی جیٹی کی پل طرف کی رواں دوا ہے۔ فاروق بھائی یہ آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ مدنی منیا ماشاءاللہ خوب تیار ہو گئی ہیں۔ جی الحمدللہ، یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں اور ایک میری تیسری بیٹی بھی ہے، وہ میرے بھائی کے ساتھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پوری فیملی کو لے کر آئے ماشاءاللہ۔ اس کا یہ یہاں تک پہلا جلوس ہے ماشاءاللہ، یہ 2 سال کی ہونے والی ہے۔ پچھلے سال بھی آئی تھی لیکن یہ قریب سے میں اس کو واپس لے گیا تھا، اس سال یہاں تک پہنچی ہے، آگے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں۔ فاروق بھائی آپ کی کہاں تک جانے کی نیت ہے ویسے؟ مدینے تک۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور جلوس میں اگر ہم بات کریں تو جلوس میں تو جہاں تک ہمت ہوگی انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے، پھر وہاں سے واپس چلے جائیں گے گھر کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ یہی جلوس جو ہے نا اسی کے سب کے انشاءاللہ مدینے پہنچیں گے۔ بے شک بے شک۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو جلوس میلاد میں آتے ہوئے؟ کیسا لگ رہا ہے، بلکہ جلوس میلاد میں آنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرم ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے نا وہ یہ ماحول عطا کیا کہ ہمارا بھی ذہن بنا، ہم جلوس میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیشہ وہ بھی جو ہے نا وہ میلاد کے جلوس میں آتے رہیں۔ مرشد کا کرم ہے، مرشد نے اپنے دامن میں رکھا ہے تو اس ماحول میں ہیں اور یہ برکتیں مل رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ میں حیات اس ماحول سے واپس کیا تھا۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جلوس کے چکر میں تنے تنہا رہ گئے، اب میں کوشش کروں گا ان کو گیٹ کرنے کی اور باقی کے مناظر میں آپ کو دکھاتا رہوں گا۔ ناظرین عباس بھائی مجھے لفٹ دے رہے ہیں، ہم گراؤنڈ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور عباس بھائی کوئی شور میں چلتے تھے اپنی اور بناتے ہوئے اور ہم ٹریفک کو کراس کرتے ہوئے آگے انشاءاللہ پہنچنے کی کوشش کریں لیکن پہنچ نہیں پا رہے۔
को हमने लीड कर दिया है और जुलूस हमारे पीछे आ रहा है। और जो दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी जुलूस निकलता है, क्या मनाजिर देख सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे अल हरम की टीम फुल जज्बे के साथ जुलूस से मिलाद में प्रोटोकॉल देते हुए, इसको खोल लो यार। और ये जफरानी भाई मुझे पानी पिलाते हुए, नेकियां कमाते हुए। जुलूस में कवरेज करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत कुछ सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, पहले से ज़्यादा इसमें लोगों ने शिरकत की और पहले से ज़्यादा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बार में आपकी क्या जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी है मैं तस्वीरें लेता हूँ और वीडियो शूट भी करता हूँ अल हरम के लिए। और माशाल्लाह से हमें जाफरानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जाफरानी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अवैस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, अल हरम की तरफ से आपको कौन सी जिम्मेदारी दी गई जुलूस के लिए? मेरा भाई जिम्मेदारी दी गई है जुलूस के साथ साथ चलना और कोई भी काम हो बैकअप में देना। बैकअप टीम अवैस भाई चल रहे हैं माशाल्लाह से। और हमारे साथ दूसरे अल हरम के मेंबर है जुनैद भाई, कैसे हैं? खैरियत से आप? जुनैद भाई, आपकी क्या जिम्मेदारी है अल हरम की तरफ से जुलूस के लिए? जिम्मेदारी यही है कि मैं कैमरा मैनिंग पे हूँ, मेरे बैकअप पे सलमान को किया हुआ, अभी जो है हमारे अहमद साहब चला रहे हैं। ये सलमान भाई हमारे बहुत थके हुए पानी पीते हुए। सलमान भाई कैसे हैं? खैरियत से आप? सलमान भाई, आपकी बैकअप की जिम्मेदारी है, कैसा लग रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? नाज़रीन, आप देख सकते हैं अहमद भाई, ये आप मेरी बैक पर अहमद भाई देख सकते हैं फुल जज्बे के साथ अल हरम की टीम को कवरेज देते हुए और ये पब्लिक को। अहमद भाई, कैसा लग रहा है आपको? और इस वजह आपकी क्या जिम्मेदारी है? वीडियो की है? हम लोग वीडियो भी संभाल लें, हम लोग फोटो भी संभाल लें और यहाँ की ट्रैफिक जो है वो भी हम लोग देख रहे हैं। माशाल्लाह से आप हमारे पीछे देख सकते हैं पूरा जुलूस जो है इन्होंने कवर किया हुआ है। और अभी तो मरकज़ी की जो गाड़ी है वो बहुत पीछे, तो आवाज़ भी आ रही होगी, लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं और अल हरम की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथ मुबश्शिर भाई ने ज्वाइन कर लिया। मुबश्शिर भाई, कैसे हैं? खैरियत से आप? ठीक है, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबश्शिर भाई, क्या तासुरात है आपको जुलूस के हवाले से? आवाम तो इतनी ज़्यादा है, गर्मी का माहौल भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ इश्क का मुजाहिरा हो रहा है और जब भी मैदान इश्क सजता है तो गर्मी नहीं देखी जाती बल्कि मोहब्बत देखा जाता है। यानी महबूब और मोहब्बत जो है ना, ये एक ऐसी बात है कि उसके लिए बंदा कुछ भी कर सकता है। तो ये मोहब्बत तो हमारी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। तो ये गर्मी के हम इंशाल्लाह इससे ज़्यादा गर्मी होगी तब भी जुलूस माशाल्लाह। अच्छा मुबश्शिर भाई, आप ये बताएं अल हरम की तरफ से आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और क्या वर्क कर रहे हैं टीम के साथ? हमने ये है कि अल हरम सोशल मीडिया के ताल्लुक से मैं अर्ज़ करूँगा बहुत बेहतरीन काम चल रहा है, साल से चल रहा है और ज़्यादा तकदीर की जिम्मेदारी है तो अल हरम वालों के साथ है। जहाँ भी कोई काम होता है हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुबश्शिर भाई। आगे के मनाजिर में आपको दिखाते रहेंगे, नाज़रीन देखते रहिएगा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं 17 नंबर के करीब जो जुलूस आ रहा है उसमें जो आशिकाने रसूल हैं, गर्मी की वजह से जो प्यास लगती है उनके लिए शरबत का इत्माम, पानी का इत्माम किया गया है। और आप देख सकते हैं दूध वाली ग्रीन शरबत यहाँ तकसीम की जा रही है, पानी भी दिया जा रहा है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं उस्मान गनी भाई मिल चुके हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, बहुत अच्छे अखलाक वाले हैं और दोनों का मैच हो गया, ब्लैक हो गया। उस्मान भाई, कैसे हैं? खैरियत से आप? शुक्र है मालिका भाई, कहाँ तक जाने की आपकी नीयत है? नीयत इंशाल्लाह सदा तक है। मैं भी शरीक हूँ माशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से सरकार की आमद का सिलसिला बड़ो जोश और खरोश से जारी है। और हमारे भाई सुहेल भाई और ये पटेल साहब, ये देख लो माशाल्लाह सब झूमते हुए जा रहे हैं सरकार की आमद। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त हम नटी जेटी के पुल की तरफ पहुंच चुके हैं और जुलूस हमारे साथ साथ हमारे पीछे आ रहा है। और यहाँ मनाज़िर देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैंप भी लगाया है और ये ट्रैफिक एहलकार भी है जो ट्रैफिक को बहाल करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। नाज़रीन, आप देख सकते हैं नटी जेटी पुल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और आशिकाने रसूल का जो जुलूस है वो यहाँ पर नटी जेटी से पुल क्रॉस करते हुए टावर के साथ जो हमारा मरकज़ी जुलूस होता है उसके साथ शामिल हो जाएगा।
کہ مولا اپنی زندگی کو سرکار کے نقش قدم پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو جلوس تھا آج اس کا یہاں پر اختتام ہوا ہے. دعا کرا کے ہم فارغ ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ الحرم سوشل میڈیا کی ٹیم کوریج میں لگی ہوئی ہے. آپ مختلف مناظر بھی دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے سوشل میں ماشاءاللہ کوششیں کر رہے ہیں.